شمو يغنيلنا دقيمنا هايلا حدقو يبهال أبال السنة دايت كوميتيتو من قصقاسيو سلزي لو ما عنتي اللي متعينا تأخاقيونا زلنا كي انت تقراي مس مندرات مقل بمتحوار ن ارتيست ممهر اتاقلت نقا ناي يغنيلنا سنة سرعته وزقربا اوان سل نكايد نايزي ناي قدمه مسنادو بريس كونفرنس ويم دما مبسر እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ከምቲ መውዛሕትኩም ትፈልጥዎ ኣታኽልቲ ነጋ ኩለ መዳያዊ ከያኒ እዩ መምህር እዩ ናይ ጽሑፍ ተዋስኦ ጸሓፋ እዩ ናይ ሙዚቃን ናይ ፊልምን ናይ ቲያትርን ዳይሬክተር እዩ ከምኡውን ብፍላይ በቱ ሞያ ንሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታትን ዞባታትን ትግራይ እናተ ዘዋወረ ንጀመርትን ኣፍቱ ሞያ ንሱ ምንቅስቃስ ንዝገብሩ ክለባትን ኣብያተ ትምህርትን ሓጸርቲ ስልጠናታት ብምሃውን ብዙሓት ከየንቲ ብደረጃ ትግራይ ክፈረዩ ዝገበረ እዩ ኣታኽልቲ ኩለ መዳያዊ ከያን እዩ ከምኡ ድማ ሙሉእ መዋእሉ ንኪነትን ንኣርትን ንፊልምን ለጥበባት ቲያትርን ንስነ ጽሑፍን ዝሃበ እዩ ክንብል ከለና ገና ካብ ህፃንነቱን ሰገንነቱን ኣብ ትሑት ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እናሃለ ከምኡውን እናልዓለ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ክለባት እናሰርሐ ዝመፀ እስካብ ሕዚ እውን ካብቱ ሞያ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ዘይተዓንቀፈን ኣብቱ ሞያ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎን እዩ ኣታኽልቲ ናይ ፊልምን ናይ ተዋስኦን ክኢላ ጥራሕ እንተይኮነስ ናይ ስነ ጽሑፍ ክኢላ እውን እዩ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ኣብ ጋዜጣታት ከምኡውን ብደረጃ መጽሓፍ ዝሕተሙ ጽሑፋት ሓጸርቲ ናይ መድረኽ ጽሑፋትን ናይ ሬድዮ ድራማታትን ብምስንዳእ እውን ዝፍለጥ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣታኽልቲ ገዲም ጋዜጠኛ ኮይኑ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሚድያ ማእኸላት ብጋዜጠኝነት ኮይኑ ዝሰርሐ ትኩር በዓል ሞያ እዩ ማለት እዩ ኣታኽልቲ ልባህልን ልመንነትን ንክብርን ንያታን ተጋሩ ኣብ ማሕበራዊ ኣብ ፖለቲካዊ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ዛዕባታት በብእዋኑ ለይትን ቀትርን እናፀዓረ ንትግራይ ታሪኻ ክብራ መንነታ ዝዓቀበ እውን እዩ ማለት እዩ ንሕና ከም ኣሰናዳእቲ እዙ መደብ ወለዶታት ብሞዴል እዮም ዝህነፁ ኢልና ኢና ንኣምንን ከምኡ ኢና ተመያይጥናን ኣታኽልቲ ድማ ሓደ ናይ ትግራይ ሞዴል እዩ ንቋንቋ ንባህሊ ንመንነት ንያታ ንታሪኽ ዝዓቀበ ናብ ወለዶታት ክሰጋገር ዝገበረ እዩ ስለዚ ዓውይ ሞዴል ስለ ዝኾነ ዓውይ መምህር ስለ ዝኾነ ዓውይ ናይ ጥበብ ሰብ ስለ ዝኾነ ወለዶታት እውን ካብዙ ሞዴል እዚ ክወርስዎ ዝግባእ ብዙሕ ቁም ነገራት ስለ ዘሎ እዙ የቐኒየልና ዝብል መሰናድኦ ክነሰናድእ ከለና መላእ ህዝቢ ትግራይ መላእ ጥበበኛ ኣብ መላእ ዓለም ዘለው ፈተውቲ ጥበብን ፈተውቲ ኣታኽልትን ከም ዝሕግዙና ብምትእምማን እዩ ማለት እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ሕዚ ብዙሓት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹኑ ኣብቱ ሜንስትሪም ሚድያ እናበልና ንፅውዖ ብጥበባት ተዋስኦ ይኹን ብፊልም ይኹን ብስነ ጽሑፍ ይኹን ብቕይዐ ይኹን ብናይ ሬድዮ ድራማን ብናይ ቴሌቪዥን ሓፀርቲ ተዋስኦታትን ነዋሕቲ ፊልምታትን ዝሰርሑ ጥበበኛታት መብዛሕቶም ፍርያት ኣታኽልቲ እዮም መብዛሕቶም ኣታኽልቲ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ዝቐረጾም እዩ ስለዚ እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ኣብ ሜንስትሪም ደሚቖም ዘለው ከየንቲ ናይ ስነ ጽሑፍን ስነ ተዋስኦን ፊልምን ዳይሬክተራት እውን ኣታኽልቲ ዝመሃሮም ኣታኽልቲ ዝዓለሞም ስለ ዝኾኑ ንናታቶም ድምቀት ድማ ኣታኽልቲ ዝለዓለ ብጽሒት ስለ ዘለዎ በዚ ኣቢልና ነታኽልቲ የቐኒየልና ክንብሎ ኢና እቲ መሰናድኦ ክንጅምሮ ሓሲብና ዘለና ማለት እዩ ሕዚ ከምቲ መብዛሕትኩም ትርድእዎ ትግራይ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣይኮነትን ዘላ ብቱ ማሕበራውን ፖለቲካውን ሓርጎጽ ጎጻት
حزن تايمالي كاليو زو نجرزيس حزديو اوانو ديو صنح ند اي مبلنان زولو حسابات باستفالالي منقدي تحساب كنا العلو خلنا كمرئيتو قريومنا نيروميوم رقص ايو تزولو نجر كلاتنا نفولتينا ان نورولو زلنا هيوتيو يخون امبر نحنا دما باستفالي منقدي انارينا ايو حدا سراحتنا بخوم اوتات الناتو قاتتنا خنصلمو تيبلنان برهاننا خنصلمو تيبلنان كالاي دما حدا كافت قطيمونا زلو ጭንቀትን ትሮማን መውጽኢ መንገድናውን ከምዚኦም ዝበሉ ጽቡቃት ሐሳባት ጽቡቃት ሰጎምቲ ዝኾኑ ተስፋ ወሃብቲ ዝኾኑ ሐሳባት ብምክያድ ኢና አካልቱ ማሕበራዊ ቅሉላውና ከምፍታሕ ጌርናውን ስለ ዝወሰድናዮ ኢና ብድፍረት ናውዚ አቲና ዘለና ማለት እዩ ትጽቢት ንገብሮም ነገራት ብዙሓት እዮም ኣብ ብዙሓት ዝተፋላለዩ ባንክታት ብሽም ዘውዚ ዘሎ ኣሰናዳኢት ኮሚቴ ዕፁ አካውንት ከፊትና ኣለና ብሽመት አኽልቲ ካብዚ ዕለት እዚ ጀሚርና ምልዓዓላት ክንፍጽም ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቱ ገንዘብ ቱ ምትእትታው ምስተኣታተወ ንሕና ነታኽልቲ የቐንየና ኢና ንብሎም በይ እዚ ኢልና ብደረጃ ቃል ነቕምጦ ነገር ኣይብልናን ግን ናይ ህዝቡ ክብሪ ናይ ከየንቱ ክብሪ ናይ ደቁ ክብሪ ናይ ተምሃሩኡ ክብሪ ግን ክነርዮ ንደሊ ማለት እዩ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣታኽልቲ ኣብ መቐለ ተወሊዱ ኣብ መቐለ ዝዓበየ እስካብ ሕዚ እውን ኣብ መቐለ ዘሎ ከያኒ ምስቱ ምዃኑ ምምሕዳር ከተማ መቐለ እውን ኣታኽልቲ ዝነብረሉ ገዛ ከም መንበሪ ነፃ መሬት ንኽህበና ከምኡውን ልክዕ ከምቶም ኣብ ካልኦት ዓድታት ዝካየዱ በታኽልቲ ዝስየም ጎደናታት እውን ልኸጽድቐና በዘጋጣሚ ብዝለዓለ ትሕትና ንምምሕዳር ከተማ መቐለ እውን ጻውዒትና ነቕርብ ማለት እዩ ምዚ ብተወሳኺ እዚ ምንቅስቓስ ክነካይድ ከለና ዋና መሰረትና ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ፎታዊ ጥበብን ፎታዊ ኣታኽልትን ህዝብናን እንኳ እንተኾነ ግን ድማ ትካላት ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ትካላት ከም ናይ መኪና መሸጣ ዝተዋፈሩ ኣካላት ኣብ ሪል ስቴት ዝተዋፈሩ ኣካላትን ካልኦት ናይ ንግዲ ትካላትን ድማ ኣብዚ ሓገዝ እዚ ብዝለዓለ ደረጃ ልኽሳተፉን በዚ ኣቢልና እውን ብቶም ፍሉጣት ከየንቲ ኣታኽልቲ ዘፍረዮምን ካልኦትን ኣቢልና ስራሕቶም ንሕና እውን ንኽነቃልሐሎም ተሓጋጊዝና በዚ ደረጃ እዚ ስራሕቲ ንኽንሰርሕ እውን ዝለዓለ ትጽቢት ኣለና በዚ ኣጋጣሚ ንኣቶም እውን ስራሕቶም ትካላቶም ኣብዚ መድረኽ እዚ ንኸላልዩ ኢና ጻውዒትና ነቕርብ ማለት እዩ ብኣጠቓላሊ ግን ኣታኽልቲ መምህር እዩ ናይ ጥበብ መምህር እዩ ኣታኽልቲ ናይ ሙዚቃ ዳይሬክተር እዩ ናይ ፊልም ዳይሬክተር እዩ ናይ ተዋስኦ ዳይሬክተር እዩ መምህር እዩ ናይ ስነ ጽሑፍ ሰብ እዩ ኩለ መዳይ ከያኒ እዩ እሞ ኣብዚ ምንቅስቓስ እዚ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ፎቶውቲ ኣታኽልቲ ፎቶውቲ ትግራይ ፎቶውቲ መንነት ፎቶውቲ ታሪክ ፎቶውቲ እያታ እቲ ጉዳይ እዚ ብሓባር ኮይና ልኽነዕውት ጻውዒትና ነቕርብ يغنيلنا እሺ መጀመሪያ ይغنيلي ክብል ምክንያቱም ከየንቲ ንሽተይ ንህዝቢ ንሰቢል ነበርሞ ከምዚ ዓይነት ነገራት የተለመደ ንመንደራት መቐለ ከመስግን ይፎት ብስምኩም ስምና ማለት እዩ ብስም ኣታኽልቲ ቀፂሉ ክልተ ነገር ክናገር ቅድምት ተሓተተ ሕቶ ማለት እዩ ሓደ ትጊዜ ሃይለ ሓድጉ ከምዝ ተናገሮ ኣብ ውሽጥና ነዩ ኣብ መኸተ ኮይና ግን ስራሕና ንስራሕ ልብል መልእኽቲ እዩ ነዩ ዝና ለማዓንቲ ማለት እዩ ስራሕና ክንሰርሕ ኣብ መልእኽቲ ነዩ ብዙሕ ግዜ ስራሕና ምስራሕ ስለላዕቤና ኣሎ ማለት እዩ ከቢድ ሰዓቲና ነይና ግን ሁሉ ንናይ ባዕሉ ነዩ ንናይ ባዕልና ስራሕ ተሰሪሕና ኢና ጽቡቕ ውጽኢት ነምጽ ኢለ ስለላኣምን ማለት እዩ ካፍቲ ሞያና ካፍቲ ስራሕና ወፂና ለይምልከተና ስራሕ ይበዝሕ ስለለሎ ማለት እዩ ከም ተጋሩ ኩልና ኣብዘይ ዓቕምና ፖለቲካና ኣቱ ልመሰለና ንናገር ስለዚ ነባላሹ ለና ኢለ ስለላኣምን ብውልቀይ
زكياني مندر مقالي بحاضر خوينو أو كينا طبب مس مويو لموتو مس عاقمهم لموتو جيزيهم لحلفو وكنا مهاب أفلت مهاب إلكا حسب حس كامنتا أمويا خاصلة للخا عبي تمرتي إلي أمن كالأي أتخلت نقا زرفة بزوحيو أتخلت نقا سروحو بطعم بزوحيو بزوح جيزي حدا سب حدا خلت مويا كله يخليو نايو جن بطعم بزوح مويا ينيو ياو عنتو لا تقلت أنا يريو كاو لبا علي لي بالفطرتين أو كله نجر الشي مأزوز تحوت مو لا موتة لا زناني لسرحكا سبيو لا دخمة لا هدسة لا مهارة لسرحكا سبيو سلازي بوغاني كافتم أنا تغلتي تمهاريتي عدلناي مالتينا نتخلت محرايكم استزعبي نغريو زمستافيون أنا عدلناي صبوخم غيركم خاليت سالسيت التحتت تحطو اب منفساوي هيوتنا يتخلت نغا مالتي انيو بزغوني ودج اكاون اب منفساوي هيوت كياني نخملس كياني يواه فطرتي بناتي رديت منم كفاء زي ولو قنعنا حيزو لنبر سبي ግን መንፈሳዊ ህይወት አፍልጦ ሕጽረት ስለነበረ አፍቱ መንፈሳዊ ህይወቱን ትከያኒ አፍልጦ ክህሎ ዓብ ይስተዋጽኦ ልገበረ በወገኔ እሱ ይልጽዋዕኒ እሱ ይልዕድመን ብዙሕ ጊዜ ማለት እዩ ስለዚ አው ሁሉ ነገርስ ናይ ተኽልትስ ተናጊርካዮ ስለለይ ውዳ አምኸተኒ ኢና ናመከትና ግን ተኽልት ልፎቱ ነተኽልቲ ናይ ተኽልት ስራሕ ለድንቁ ዘዓቅምና ኩልና ማለት እዩ ኩልና ዘዓቅምና ጌርና يعبين أس يغني لنا كنولو تخكل سلالخونة صبوق ساعتيو خالي تأيك بالدلي بزح جزي خم تجارو تنكارنا خم للخوينو يغني الناس يقول لنا 99% سبسوري حنا عدس لخونة أبصر حندر تجاجيو بقى كل نجار ندمسسو زي اللي مدلوي سلازي أبى تخلتي كم كينتي نجمرو كم محرسون عياتاتنا كنخبر سميانا خنخبر سلا لقبنا زي مسمر زي قصلين قالوا لي امن يغني لي ما يغني لنا مدرسه الخونه كلهم ناوزل المصخم سوات يغني لنا كبل يفوتي مندرات مقاله توكيله كابل المصخو حدا سويه مندرات مقاله ياو مسكينت تግራይ بمتحبار زعوي بروجرام ناي كور حونا ناي اتخلت نغا ناي يغني لنا مدلاوات نمغبار ያው አምድላው ንርከብ ከም ፍለጥ መንደራት መቀለ ያው መብዛሕትኡ ግዜ አው ከምዚኦም ዓይነት ናይ ሶሻል ነገራት ዝነጥፍ ማሕበር እዩ ቅድሚ ሕዝብን ከምኡ ገይሩ ለመስጎኖም ኣሕዋትና ኒው እዮም ስለዚ ታይ ንግበር ብልብል ሓሳብ መስከየን ትግራይ ብምዃን ንዛዓዊ መድረኽ እዚ ንምዝግጃው ያው አምድላው ንግነ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሃይላይውን ገሊጽዎ እዩ ሓፍትናውን ገሊጻቶ እያ ናይ ኣተኽልቲ ነጋ ካዋና ብላዕሊ ቶም ሃሪኡ ቶም ምስኡ ለለው ሰባት ብዙሕ ነገር ገሊጾም እዮም ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ለምሳሌ አርቲስት እዩ ወይ ገለኢና ክንሎስ ኣይንኽእል ኣብ ብዙሕ ማሕበራዊ ነገራት ተሳተፈ ብጣዕሚ ንፎትዮ ነኽብሮ ሓውና እዩ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት እውን ሓፍትና ነገራትና ብዙሕ ነገር እኒኦ ስለዚ ዝ መድረኽ እዚ ንኡ ብጣዕሚ ንእሶም በይ ለዓብዩ መድረኽ እዩ ኢለ ኣይግምቲ ስለዚ بشم مندرات مقالي بشم كينت تግራይ نزعوي مدرخ زي كم تحسينا يللنا او صبقنا انت نكون ياو كلنا تساتفتن كنكون حبري دلي بزيل تلعله ياو نتحجز متناخرينا لتخفتنا يناي بنك اكاونتات نيو ياو سن كنغركم ناي ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያው በሰለሰሰም ይተኸፊቱ ከም መندرات መቀለና ካብ ከየንት ትግራይ ተወኪሉ ዕፁ ዝኾነ አካውንት እዩ نجيزو على ثلاثة أكاونت حساب بنك تخفيتنا هنا نا إثيوبيا نقد بنك 1-7-4-9-9-30-00 أمبسا بنك 00-31-32-33-07 أبيسنيا بنك 25-36-49 زي نجيزو التخفت أكاونتيو أفتن قالوا بنك تاتون أو أتصالي خفيتنا يا
መብዛሕትኡ ግዜ ሕዝና ሶሻል ሚድያ ስለ ዝኾነ እዚ እውን ተንቡክ ኣብ ናይ ተፈላለዩና ማሕበራዊ ሚድያ ፕላትፎርምታት ክንብትኖ ኢና እዚኣ ክብል የልደሊ ካሊእ አንቶ ገሊፅዎ ነይሩ ሃይላይት ኩሉ ግዜ ንሽልሞም ሰባት ወይ እንትን ንብሎም ሰባት ሞዴልና እዮም ይብል ነይሩ ብፅቡቅ ኣባህላይ ነይሩና መንደራት መቐለለ ኩሉ ግዜ ንብሎታ እዩ ኣብ ትግራይ ለሎ ብምልኦም እንትናት ሞዴል ኮይኑን ኣብ ትግራይ ብዙሕ ነገር ንልሰርሑ ወገናትና ናሃለይ ብሂወት ቴንክ ዩ ናሃለይ ብሂወቶም ምምስጋን ምክንያቱ ነሞዓንቲ ሕና ኣጋጣሚ ኣብዛ መድረክ እዚኣ ንሓውና ኣተኽልቲ ኣመስገንቲ ኮይንና ቀሪብና ኒና ፅባሕ ንጓለለ ተመስገንቲ ንኾነሉ ኦፖርቹኒቲ ክፍጠረሉ ልኽእል ከምዚ ዓይነት ባህሊ ተሃልዩና ኢና ዝበሃልና እዚ ክነጠናኽሮ ኒአና ልብል መልእኽቲ ብመንደራት መቐለ ብሽም ከየንቲ ትግራይ ከተሓልፍ ይደሊ ካሊእ ኣብዚ ዓብዪ ክሕንፎ ዝግበአና ያው ኣብዚ ኒአና ኢና ኣጋጣሚ ኣብዚ ብዝተፈላለየ ምክንያት ፃውዒት በፂሕዎም ወይ ከዓ ፃውዒት ገጣሚ ረሲዑና ኢለ ይመፁ ና ሶሻል ሚድያ ተኣለስቲ እውን ክህልዩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብፍላይ ኣብ ቲክቶክ ትነጥፉ ሰባት ኣብ ዩቲዩብ ትነጥፉ ሰባት ተዓንተው ዝበልኽዎ ዝለሓሰውናዮ ነገር ብውሽጣ ዝለሓሰውናዮ ነገር ሓና ዝለሓሰውናዮ ክህሊ ይኽእል እዩ ኩልኩም ኣብዚኹም ለኸ ናይ ባዕልኩም ነገር ትሓስቡ ኣለኹም ኢኹም ኣተኽልቲ ከምዚ ትግበረሉ ዝበሃል ነገር ማለት እዩ እሱ ንክገብር ኣብ ሶሻል ሚድያ ትነጥፉ ሰባት በቢግዜኡ ናዚ መድረኽ እንትን ኣናውንስ እናገበርኩም ተትኸዱ ካሊእ ለይገለፅናዮ ነገር ኣብዚ ምድላው ኮሚቴ ኣብዚ ለለና ኣጋጣሚ ናይ መቐለን ብዋናነት ንመርሖ ሰባት ኢና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናባዕሉ ጌርና ኢና ማለት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ሰባት ኣተሓባቢሮም ኣታኽልቲ ፎቶታት ኣታኽልትን ኣድናቕትን ዝኾኑ ሰባት ናባዕሎም ፓርቲስፔት ክገብሩ ኣብ ደገ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ንኣታኽልቲ ተምሃሮ ክኾኑ ይኽእሉ ንኣታኽልቲ ናቐረባ ኣዕርኽቲ ክኾኑ ይኽእሉ ደቂ ሰፈር ክኾኑ ይኽእሉ ኮላት ኮታስ ናይ ኣታኽልቲ ፈተውቲ ዝኾኑ ሳቶም እውን ፓርቲስፔት ንክገብሩ እዚ ናብ ኩሉ ተደራሽነት ንክህልዩ ግን በተለይ ናይ ቲክቶክ ሰባት ኩልኹም በቢግዜኡ ሪፍሬሽ ትገብሩ ፃውዒት ይቐርብ يقنيلي أبدأ جون من العش زي العلنا يوزي إني أرتيست على أزرار صها تجازا بزحت ون أبت كوميتيني ويوم بزحت تايو من العش كله قليل أميهم سبس بيقني الناس صرح موتريو إلى يزامننا زي كم بحالي ندحر حزنا يخيرنا قدم يلون تجمرنا يريونا أتخلت نجا مالت ناي هزو تقرأ يحزي بهيوت ندهلو خمس زولنا يندحر تناي مسكنا حزن الجمهور زلنا نتقص على زلو تولد خا عندنا عبي انسبيريشن سلز خون كابو زي تجلس من الواش أتخلت كابزون صرحهم زي صرحهم زبزحو صراحة له إنه حزب هذا حزن جورو صراحتي ناي يقني لنا برنامج بالنسبة لسه نتولد دز الساعة صراحته ونخسر حون سلز خوننا إنه يقني لنا أتخلتي نجا كمتحتها على جميرو كساب ما شو زلوا خسابتي قدمي يزلون نسونا رأي زي عبي تقرأوا يلن سلزي بهيوت اندهلوه يقني لنا زبل تحركة زي نا يقني لنا برنامج قد ساليو سلزي أروح تيجالي صميم حزون أبدأ جزل لكم متعبيتو أروحتو أرتستاتو يخونو كله تقرأوا يزلوا زي ساعة فلو مدرك خون بتلاقي أب سوشيال ميديا زلهم تيك توكرز يكون أب كل زلهم أول نا كلنا صراحة خوني كزار بزرلي يغني له ساعتين تكالات من تسعة بطولة كالوت زلهم حساباتهم لاي من جرات مغلن نقطة كالوت محوري مرة تحكشن تخصلنا إحنا كأننا يقولون دبرنا بفلاي أما حراو ميديا تنتو حوات جم عزتو نتعلمتي بوتا قواولو ولنا خصية مولو نولو زلنا صويت نقول زلنا من محلات كتما مغلا من الوقت فولت تكونيهم أفتو عسر مشتق لزمن عسر شوعتك لزمن زنورو كمل لتعلمت زولو نايت لبسران أو كتمهم أو إيربورتو أو عبيعتة مرتو استفن عليه سيامتات توعي بلومي سلازي نزينا لنا نحن نعتقدتي صراحة
ዋላ ኣብ ካሪክለም ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ እውን ክካተቱ ኣለዎ ዝብል እውን ድፊት ክንገብር ስለ ዝኾና ንስኩም ድማ ነዚያት ቻሌንጅ ክትገብሩ ፅቡቃት ዝኾኑ ሓሳባት ወለዶታት ከምህሩ ዝኽእሉ ነታ ክልቲ ከምዚ ግብኦ እዩ ክንብል ከለና ወለዶታት ክንሃንፀሉ ስለንደሊ እዩ ብዝያዳ እምበይ ኣታ ክልቲ ሰሪዕዎም እዩ ምንም ዝሰርሖ ነገር ሰሪዕዎ እዩ ግን ወለዶታት ክንሃንፀሉ ትግራይ ክንሃንፀሉ ኣታክልቲ ድማ ንቋንቋ ክብሪ ሂቡ እዩ ንታሪክ ንመንነት ክብሪ ሂቡ ተመርስቶም በዓልቶም ዝሰርሑ ስራሕቲ እኳ ሕዚ በዚ ሰዓት እዚ ዘርዚርካ ስለዘይላው እምበይ መንነት ዝገልፁ ክብሪ ዝገልፁ እዮም እሞ ንኣኻትም የኽብረና ብጣዕሚ የቐኒየና ኣብ መወዳእታ ግን ምናልባት ኣብዚ ምስ መንፈሳዊ ሂወት ተዛሚዱ ዝተለዓለ ሓሳባት ሕዚ ኣብቲ ኮሚቴና ከምኡ ዓይነት ኣብ መንፈሳዊ ሂወት ዝነጥፉ ኣካላት እውን ንደሊ ኣለና እሞ ያው መንፈሳዊነት ድማ ኩሉ ግዜ ብፍቃድ ዝስራሕ ስለዝኾነ ኣብቲ መንፈሳዊ ቦታ ዘለኹም ሰዓት ኣካልቱ ኣሰናዳኢት ኮሚቴ ኮይንኩም ንክትሕግዙና ንክትመክሩና ንክትምዕድና እውን ፃውዒትና ነቕርብ ንኩለኹም ብጣዕሚ እየ